बच्चों, जैसे कि हमने कल से स्टार्ट किया था ये गुलिवर इन अमंग द लिटिल पीपल 5वीं क्लास के लिए, आज हम इसी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं और इस चैप्टर में आगे देखते हैं। कल हमने देखा था कि गुलिवर एक जहाज़ में जा रहा था अपने सेलर्स के साथ, तो अचानक से एक समंदर में एक तूफ़ान आया, तो ये जहाज़ फुट, अत गई जहिस, टकराव अकिस बज कहीं सत, अत गई जहिस। यम ते अत मज सवार आस तमो दिस समंदरस मज वोट, अत बचाव सिर्फ अख, तमिस ओस नाव गुलिवर, युस जन ते डॉक्टर ओस, अख सर्जन अत जहाज़स मज। यह वोत स्रांट वाया वाया अकिस जजीरस पे यानी आइलैंडस पे, तत त्रो इम युथु इम निंदर त्रो, युथु यह हुशार गो, अत वुच इम कि इम ओस न हेकान पन्ने नर जंग हिलैत कहें, यह ओसुक थोमुत लक्चो लक्चो पंदावो सत गंडित अत, तो अत वुच इम कि अमिस बासा मेनिस जिस्मस पे कुस तान नफर पकान, कुस तान एनिमल पकान, यह ओस अख लॉकुट अख मोहन्यू अख। अमिस तोर समझ कि बह हसा छुस कत लिलीपुत्स मज, यानी अत रोजान अमें लकट लकट इंसान। आज कंटिन्यू करुन युस जन पेज नंबर 25, अत पे करो आज स्टार्ट। बह पर ती सत सत वन बह अमुक मानी ती। He broke one or two strings and was able to move his left arm a little. He tried to catch some of the little men, but they all slipped through his fingers and ran away. Im sach खोरे नारे मज इम सच इम कम रज पंदाव, तो युथ इम पन खोहर नर हिलो थोड़ा बहुत, इम कर कोशिश दोन बह रटक अड़ नफर, मगर इम सद उंज यानी उंजो मंज गसान चलान, ईत्या लकट। Then there was a loud shout and little arrows came and hit Gulliver all over his body. They were sharp and painful. दपा अत उस पत बड़ आवाज़ यानी गौ जोर सान कि अमिस चलाए कमो लक्चि लक्चि तीर गुलिवरस अम सद सरसी जिस्मस मज। अम आस लक्चि तीर मगर आसम वारिया जज पिवार पेनफुल, अमिस वच वारिया पेन अम सद। Gulliver said to himself, "These arrows are very painful and I won't try to break any more strings, but how can I free myself?" Gulliver ने अपने आप से कहा, इवन पन्निस पानस कि यम जन यम तीर अम वारिया पेनफुल, यानी अमिस वारिया दग वथान अमो सद। यम दो बह चटनो यानी पंदाव कहें, मगर बह कित पट कर पन पान यल। Gulliver lay there quietly and did not move for a long time. Im रुक्याव अति, इम कोर न कह हरकत कहें ते। Now the tiny man did not shoot any more arrows at him. तो हमो ते लकट लकट अतम लिलीपुत लकट लकट अमो चलाई अमिस तीर बे कहें। They made a platform near his head. Several of them climbed on the platform and one of them spoke. But Gulliver did not understand the tiny man's words. हम गई कमो बनो अम सस कलस नज़दीक ये प्लेटफॉर्म तो खत अत पे वारिया नफर, तो नफर लोग अमिस कथ करने, मगर अमिस आय इहज यह जबान समझ कहें, अम समझ कह हरफे इहुंद। Gulliver was very hungry and thirsty, मगर यह वारिया बछोद, बे अमिस वारिया त्रेश लजन। He made signs for food and drink. अम हो हमन इशारो सत दोनक मे दी तो कह खेन खतर बे चन खतर। They understood his signs and brought him baskets full of tiny loaves of bread and tiny fruit. अमो समझ अमिस लजमस बश बे त्रेश, अमो अनिक अमिस यानी अमो अनिक टोकरन मज भरित टोकर अनिक अनिक ब्रेड, बे अनिक लकट लकट मेव। Gulliver ate 2 to 3 loaves at a time. Then they brought him water in tiny tubs. He drank it and then went to sleep again. तो गुलेवर अके साथ खेवान 2-3 ब्रेड, इस अमिस अनिक यह वारिया लकट खेवान अके साथ 2-3 ब्रेड। बे अनहस अम पत टबन में लकट लकट टबन मज अनहस आब त्रेश। He drank it and then went to sleep again. अम चे it अमिस पे बे निंदर। The men then went to their king and said, "There is a gate near the seashore." नफर वथ गए अमो गए पन्निस बादशाहस नश, तत वोनक पन्निस बादशाहस दोनस समंदर बटिस नज़दीक हसा देव अख, यानी गेंट गो देव। He was sleeping and was tied to the ground.
یِمو دوٚپ حظ سُہ شۄنٛگِتھ تہٕ اَسہِ چھُ سُہ زٔمیٖنَس سۭتۍ تھوٚمُت گٔنٛڈِتھ what shall we do with him أسۍ کیٛاہ کَرو تٔمِس سۭتۍ the king wanted to see the gate for himself یُس یہِ بادشاہ اوس أمۍ دوٚپ ہے بہٕ تہِ وٕچھَن یہِ دیو کیُتھ چھُ he said make a very big cart put the gate on it and bring him here أمۍ ووٚن پنٛنٮ۪ن یِمَن سِپٲہِیَن فوجَس دوٚپنَس تُہۍ کٔرِو کٲم تُہۍ بَنٲیِو اَکھ بوٚڑ کاٹ اَکھ یعنی یہِ ریڈ ہیوٗ تَتھ پٮ۪ٹھ أنۍوُن یہِ یوٗرۍ the tiny man soon made a wooden cart it was 2 meters long and 1 meter wide and it had 22 wheels یِمو بَنووُکھ اَکھ لٔکرِ ہُنٛد اَکھ یِہوٚے ریڈ ہیوٗ اَتھ لٲگِکھ تَلہٕ ویٖل یعنی ٹٲر لٲگۍ حظ 22 ٹٲر لٲگۍ حظ تہٕ یِم تہِ ٲسۍ وُڈکی بَنیٛامٕتۍ یعنی لٔکرِ ہٕنٛدۍ یِم ویٖل تہِ بَنیٛامٕتۍ ٹٲر اَمِکۍ the wheels were made up of wood hundreds of tiny horses pulled the cart and hundreds of tiny men joined together to tie Gulliver to it ساس بٔدی گُرۍ لٔگۍ اَتھ لَمنہِ تہٕ ساس بٔدی یعنی ہَتہٕ بٔدی گُرۍ لٔگۍ اَتھ لَمنہِ تہٕ ہَتہٕ بٔدی لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ نفر گٔے تاکہِ یہِ گُلیور ترٛاوُن اَتھ پٮ۪ٹھ then the horses pulled the cart with Gulliver on it تہٕ یِم گُرۍ لٔگۍ وۄنۍ لَمنہِ یُتھُے یِمو اَتھ پٮ۪ٹھ یہِ گُلیور بوٚرُکھ the next day they reached the gate of the city دوٚیمہِ دۄہ وٲتۍ یِم کور اَتھ سِٹی ہٕنٛدِس گیٹَس پٮ۪ٹھ شہرکِس گیٹَس پٮ۪ٹھ then the king of the Lilliput came and saw Gulliver آو یِہُنٛد بادشاہ تہٕ أمۍ وٕچھ گُلے he was very surprised and said to himself oh this man is very big his arms and legs are like tall trees بادشاہن ووٚن دوٚپُس یہِ نفر چھُ واریاہ بوٚڑ ییٚمۍ سٕنٛز زنٛگہٕ تہٕ نَرِ چھِ یِم چھِ زَن بٔڑۍ بٔڑۍ یِم کُلۍ درخت Gulliver was taken to an old temple and put there اَتہِ اوس یِمَن پرٛون اَکھ مَندَر اَکھ Gulliver نیوٗکھ یِمو اوٗرۍ تہٕ ترٛووُکھ اَتہِ the king's men tied one of his legs with strong chains to a pillar تہٕ أمۍ سٕنٛز زنٛگہٕ اَکھ گٔنٛڈٕکھ یِمو یعنی اَتھ تھایَکھ ہانٛکلہٕ لٲگِتھ أکِس پِلرَس سۭتۍ crowds of people came and saw him some of them shot arrows at his face but the king stopped this اور لٔگۍ یِم لُکھ لٔگۍ یِنہٕ وۄنۍ جوک در جوک تہٕ وٕچھان ٲسۍ أمِس أڑۍ ٲسۍ چلاوان أمۍ سٕنٛدِس بٕتھِس تیٖر مگر أمۍ بادشاہَن رُکٲے یِم Gulliver did some funny tricks and pleased the king and the people Gulliverن کٔر کینٛہہ چالٲکی تہٕ لوگ یِمَن ہاونہِ کینٛہہ فن تہٕ یِم گٔے خۄش بادشاہ تہِ گوٚو خۄش then one day Gulliver said to the king اَکہِ دۄہ ووٚن أمۍ Gulliverن أمِس بادشاہَس please take away my chains مہربٲنی کٔرِتھ یِم کھول تہٕ مےٚ یِم ہانٛکلہٕ I want to walk about بہٕ چھُس یَژھان بہٕ پَکہٕ ہاو the king said that will be dangerous أمۍ بادشاہَن کیٛاہ ووٚنُس دوٚپُس یہِ چھُ خطرناک you will walk on people's bodies and kill them دوٚپُکھ ژٕ پَکَکھ یِمَن لوٗکَن پیٚٹھۍ تہٕ مارہاکھ یِم no I will be careful I will not kill anyone Gulliver ووٚنُس بہٕ روز بہٕ پَکہٕ ہوشیٲری بہٕ مارَن نہٕ کٕہٕنۍ your people will be quite safe Gulliver said دوٚپُس چٲنۍ یِم لوٗکھ چھِ یِم روزَن safe the king said to his men take his chains away he is not a dangerous cat أمۍ ووٚنُکھ دوٚپُکھ بادشاہَن ووٚنُس دوٚپُس مٔژرٲیِو أمِس چین یہِ چھُنہٕ اَکھ خطرناک دیو چھُنہٕ یہِ کِہیٖنۍ then Gulliver was free and he lived among the people of Lilliput for several months تہٕ یِتھ پٲٹھۍ گوٚو Gulliver یَلہٕ تہٕ یہِ روٗد پَتہٕ یِمَن لۄکٹٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن اَتھ لِلِپوٗتَس منٛز یِمَن لۄکٹٮ۪ن موہنِیَن سۭتۍ واریاہَس لۄکٹٮ۪ن نفرَن سۭتۍ واریاہَن رٮ۪تَن یِتھ پٲٹھۍ مۄکلیٛاے اَسہِ یہِ اَمِچ کہانی اَمہِ پَتہٕ چھِ آسان اَمِکۍ سوال تہٕ سُہ کَرٕ بہٕ اٮ۪ساینمٮ۪نٛٹَس منٛز تۄہہِ سٮ۪نٛڈ